Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara Zimmerman Duterte! Magang salamat. Maayong hapon kaninyong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Unahon ako ang mga pagpasalamat. Una sa atong Governor Manny Piñol, sa atong Vice Governor Efren Piñol, kay ilaming gipahuwang og stage, microphone, suga, kuryente, tanan para makahatag og mensahe sa inyuha karong hapon ug makauban mong tanan karong hapon dinhi sa probinsya sa North Cotabato o dinhi sa syudad sa Kidapawan. Daghang salamat kaninyong tanan sa inyuhang oras o panahon. Daghan sa inyo ang wala pa'y paniudto, wala pa nagmerienda, samot na wala pa'y panihapon. May naandang na panihapon. Tungod kay gihatag ninyo ang inyong adlaw, ang inyong oras ug ang higayon para kanamo ug para sa ako ang aron makahatag ko og mensahe para sa mga senators sa Duterte ug sa PDP ug para sa ato ang nasod. Daghan kay salamat mga kaigsuonan nako dinhi sa probinsya sa North Cotabato. North ba o Cotabato na lang? Tinatanggal na ninyo ang North? Murang North and South Korea. Magpasalamat ko gikan sa ako personal, sa ako ang mga kauban sa opisina ug sa mga opisina ang tanggapan ng pangalawang Pangulo sa inyohang padayon na suporta ug pagsalig kanamo taliwala sa mga pandaot ug pagpalisod-lisod sa amuang opisina. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ang sunod na pagpasalamat gikan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Daghan kayong salamat sa inyong pagmahal, sa inyong padayon na suporta, sa inyong pag-celebrate sa iyang ika-80 nga birthday atong Marso 28 ug sa inyong pag-ampo nga siya mabalik na gyud dinhi sa atoang nasod. Daghan kayong salamat. Kadjut lang. Mabalik ko diri sa init kay naluoy ko aming mga kauban nato dinhi nga nagpabulan sa init. Para fair. Pareho na taong kahintang. Pero kamo, nagtalikod mo sa init. Ako, katunga lang ang masunburn. Ang katunga, dili. Kaya nalandungan ang katunga. Ang sunod na pagpasalamat, gikan sa ako ang pamilya. Ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namong Pilipino sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Kibaw mo karon na eleksyon, bisa pa man na ako sa entablado, bisan pa man, bisan asan ako naabot o naghatag og mensahe sa ato ang mga kaigsuonang Pilipino, dili ko kandidato
karon na eleksyon. Sama ra ko ninyo nga botante karong eleksyon. Maunang duna ko'y mga giandam nga mensahe aron magpasabot sa tanan kung unsa ba ang nakita nako nga mali na ginabuhat nato kada eleksyon nga hinungdan sa pagbalik-balik sa problema o kalisod sa ato ang nasod. Una, kada eleksyon ang ato ang ginaboto kadtong ato ang mahinumduman paglingkod nato sa polling precinct. Kinsa man to atong mga mahinumduman? Kadtong mga mikanta, misayaw, naghatag og kanang mga dancers, kadtong mga nakapalingaw sa ako kay daghan kaayo og joke, katong mga nindot sa pananaw, mao ang ato ang mga mahinumduman permi. Katong mga makita nato sa social media, sa TV, kung kinsay mga sikat, kung kinsay hinumduman nato, balik-balik ang apelido dinha sa pwesto, mao dayon ang ato ang ginaboto.